Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Usa ka opisina sa Cebu City nga nalambigit sa illegal recruitment, gipasirad-an sa DMW. Mga nalambigit nga mga tinunan nga nangulata sa usa ka batan-on sa Bohol, gipatawag sa LGU. Presyo sa LPG ni menos og 2.50 pesos matag kilo apan presyo sa produktong petrolyo posibleng musaka. Unang adlaw sa off-site voters registration alang sa BSKE 2025 gidagsa. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Usa ka visa consultancy firm sa nasod diin usa sa mga niini sa Subo ang dungang gipasiradaan sa Department of Migrant Workers kun DMW. Nalambigit matud pa sila sa illegal recruitment. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? May uban ang City Legal gipadlak sa direktor sa Department of Migrant Workers ang buhatan sa consultancy firm sulod sa usa ka edipisyo dinhi sa Dakmayan sa Sugbo. Kini ang simultaneous closure sa mga nagsangang buhatan sa usa ka visa consultancy firm sa nagkadayang dapit sa nasod. Apil na ang ilang buhatan nga nimutang sa usa ka edipisyo sa Dakmayan, Sugbo. Mismo ang Regional Director sa Department of Migrant Workers sa Region 7 uban ang City Legal ang mipatuman sa closure order diin gipapitlan ni og paskin ang entrada sa visa consultancy firm. Ang ilahang registered business is for visa consultancy. However, they are offering recruitment and placement activities which is illegal. So, ang ilang mga branches ani naa sa diri Cebu City ang isa, Lucena City, Santiago City, Iloilo, Quezon City, Davao, and Zamboanga City. Sagad sa na-recruit sa consultancy firm kadto mga magtutudlong ang gustong manarbaho sa Amerika, bugti sa gipangayong dakong kantidad gikan sa ilang mga recruits sa pasalig nga makalarga o makatrabaho sa Estados Unidos. Bisan kung aduna na nakalarga apan delikado gihapon ang estado sanglit, mahulog gihapon nga illegal ang ilang pagsulod sa dapit nga ilang adtuan. Mag-offer sila o mga job for particularly for teaching, and then naapoy mga hospitality industry. Niya mangayo ni sila o service or placement fee around $4,500 to $8,500. And niya, wa ni siya kasiguruhan nga ma-employ sila. Sa mga nagtinguha nga makapanimpalad sa gawas sa nasod, kanunay pahimangno sa atong gobyerno nga i-double check ang tanan o mas maayo nga moduol sa tukmang ahensya sa gobyerno aron dili mabiktima sa tinunto. Susihon pa sa Cebu City LGU ang compliance sa consultancy firm sa mga requisitos sa pagpadagan sa ilang operasyon sa Dakbayan. Samtang wa tuguti ang media sa admin building nga makasulod aron unta magkuha ang habig sa management. May subay nining maong kalambo ang gilauman sa DMW nga dunay mga aplikanteng mudagsa ngadto silang buhatan ug andam usab sila mohatag og legal assistance ug galing makahukom nga musang at og kaso ang mga aplikante batok nining naasoing consultancy firm. May Daghang salamat, Alan Domingo. Patayng lawas nga nabangalan sa kabaybayunan sa Barangay Kansong, Talisay City kagahapon sa buntag na ilhana. Natumbok siya nga sospek sa pagpamusil. Ang report ni Femari Dumabo. Kini ang gipaybaon ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Among lalaki gila sa igsuon nga si Felix Manayon alias Joaquin, 36 anyos nga taga Barangay Lawaan 2. Si Maramag nibutyaga doon na sila testigos nga niingon nga gibadlong ang biktima nga nisuway og ambak sa dagat Miyerkules sa gabi sa Barangay Kansuhong. Ang kabanay sa biktima nakabantay nga doon ay bunog sa lawas niini. Hinungdan nga ni rekomendar si Maramag nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas aron masuta ang hinungdan siyang kamatayon. Pagduda murag ako lang huna-huna. Kuan mura lagi siya kanang gibunal-bunalan. Kay daghan man siya kanang bunog, manaw, agtang. Kumo lagi kay ako pobre lagi ko, ako mahimo. Na akong kuan lang gipangayo na lang ako sa Ginoo. Makatabang na ko nga mahipos lang siya karon. Wala na to nag-discount nga basin na possible nga foul play kay
kuan ka ng anak magyud ato naman ang SOP mo, follow lang ta sa standard operating procedures. Si Maramag ditataw nga sa ilang pakisusi, si Joaquin maoy responsable sa pagpamusil sa 25 anyos dito sa Barangay Lawaan 1 nitong Hulyo 21 o gibasakaan na kini og kasong murder nitong Lunes samtang nagtago-tago pa. Gawas pa niya na daghang pang mga kaso ug pag-alarma sa biktima nga nahimo sa kapulisan sa yuning tuiga, mga kasong frustrated murder ug physical injuries. Sa laing balita, usa ka 24 anyos ka lalaki ang nasikop human kini nanunggab sa iyang silingan nga naninghag kaniya. Matod sa suspetsado nga si alias Scott, nga siya ug ang 41 anyos nga biktima ang nagpatimbang og ubang nga aircon ganihang kadlawon. Nahalin kini og 300 pesos. Sa dihang naningil na ang dinakpan sa iyang bahin, matod pa gikasab-an siya sa biktima. Ug pasangil sa dinakpan nga giuna pa sa biktima ang pagsuyop og illegal nga drugas at tubangan kaniya. Hinungdan nga napuno matod siya og gidunggab ang biktima. Ang biktima nga naa pa sa tambalanan nagpaalim sa sama dinunggaban sa iyang liog. Maninghag man siya sa paabot ko inana ba inana. Matong naglagot ko kawawan ko niya ba kay ba kapabor sa iyang pader na sa iyang barwati ba. Niangkon ko ispimulayas ko pero dili ko kay kabaw ko nga sayop akong gibuhat unta. Inaot ninyo masabtan sad ko ninyo. Sayluan lang ko sa akong gibuhat. Kay di tungod niya di sad ako mabuhat gud niya. Pahimangno ni Maramag sa mga talisay nun nga di magpadala sa kasuko aron di mo resulta sa krimen. Always have patience kay wa ta kabalo ang atong actuations unsay consequences atong actuations ba. Ni ikaw man magbasol ang pagbasol ta bagay anira ba jud sa anang ulahi na. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ni menos ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sugod karong adlaw. Ang report ni Nico Sereno. Mapahiyumong mibiya ni inintindahan sa LPG sa Barangay Lahog ang usa ka customer nga naabtan namo kaganiha. Sa gamayng 2.7 kilos nga tangke nga gipalit niya, moabot sa 7 pesos ang pag-ubos sa presyo. Gikan sa 273 pesos ngadto na lang sa 266. Sa regular nga mga tangke o kaning tag 11 kilos, moabot sa 28 pesos ang pag-ubos sa presyo. Kun kaniadto 1,079 ang presyo niini, karon 1,051 na lang kada tangke. Matod sa staff sa tindahan, karong adlaw lang sila gipahibaw sa ilang mga labaw. Ang pagmenos sa presyo, 2 pesos ug 50 centavos kada kilo. Surprise yun sila sir nga ning ubos ang presyo. Malipay yun sila sir. Samtang sunod simana, musaka og 1.50 matag litro ang gasolina, piso usab matag litro sa diesel ug 80 sentimos ang pagsaka sa kerosene. Mato ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodel Romero ngang pagsaka subay sa napanglantawan nila sulod sa 4-day trading. Pipila sa gitumbok nga hinungdan ang bag-ong sanction nga gipatuman sa Estados Unidos batok sa mga petroleum products gikan sa Russia ug Iran. Uban ni Marlon Melgazo ug Clarence Gabutin, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakalas sa duha ka operasyon sa kasundaluhan sa Eastern Visayas ang 8 ka mga giilang rebelde sa Region 8 o sa Eastern Visayas kagahapon sa kadlawon July 31. Nakadawat og taho ang 8th Infantry Stormtroopers Division gikan sa mga concerned citizen kabahin sa presensya sa mga rebelde sa bukirang bahin sa Northern Samar, ilabi na sa lungsod sa Las Navas. Subay sa reklamo, milusad sila og sunod-sunod nga operasyon nga misangpot sa engkwentro alas 2:30 ganihang kadlawon tali sa mga rebelde ug sa mga sakop sa 803rd Infantry Brigade. Namatay sa mong engkwentro ang 8 ka mga gidudahang rebelde ug nasakmit gikan kanila ang 8 ka mga high-powered firearms. Giklaro ni 8th ID Commander Major General Adonis Ariel Orio nga padayon ang ilang panawagan sa mga rebelde nga mubalik na sa sabakan sa balaod ug adunay mga programa nga mutubag sa mga panginahanglan sa kalisod sa panginabuhian. ₱27 milyones nga balor sa gituo ang shabu nasakmit sa kapulisan sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno.
Bulto-bulto nga gituhang shabu nga mutimbang tanan og moabot 4 kilos. Gibanabanang nagkantidad og 27,200,000 pesos. Kini ang nasakmit sa kapulisan sa Mandaue sa buy-bust operation ganihang tungang gabii sa barangay Subang Dako. Nadakpan ang target, usa ka 54 anyos nga lalaki, kuyog ang iyang kapuyo. Matod sa kapulisan, muusa ka buwan silang nag-surveillance sa suspect. According sad po sa information, ang iya harasad po nga ma-dispose is mga naraman sa jud sa mga tunga sa kilo. So this time wala nag-expect ang ato ang operatives nga inani na de kagidaghan ang nakuha. Gipaladman pa ang investigasyon kabahin sa dinakpan nga usa ka bodigero. Kahalapad sa iyahang pag-dispose niini nga iyahang kuano pagmaligya Mandaue, Cebu Province and Dumaguete, Negros. So mao to we luckily nakuha nato siya. Samtang sa lungsod sa Minglanilla, nasikop ang 23 anyos nga lalaki nga gingong nag-motel hopping sa pagbahig sa iligal nga drogas. Bisan sa kaidlas, nahog na sa kamot sa mga otoridad si alias AJ sa barangay Tunghaan, uban siyang kaubang si alias Empoy, 32 anyos. Gihulagway sa hepe sa Minglanilla Police, lahi ang diskarte sa dinakpan kay dili kini magpondo sa iyang Pinoy-anan. Magbalhin-balhin siya og motel aron didto bahigon ang drogas nga gikan sa iyang source taga Talisay ug Cebu City. Dugay siyang nasakpan kay ipaagi man online ang pagpamaligya ug ingong siya rasab ang magbuot sa dapit asa makigtagbo sa iyang customer. Napalitan siya og dulan 4,000 pesos nga balor sa drogas. Nagtuo ang kapulisan nga nadispatchar na sa dinakpan ang dakong bulto sa gituhang shabu. Ato po din sigurado sa Minglanilla no, natin strong partnership sa ato ang business sector. Sabi na gini atong mga hotels, motels, kung diin, pwede sa haven for any transaction na on illegal activities. So kani sila dakong tabang nato because sila mismo ilahag yung gihingusgan nga dili gid sila mosugot yan mga illegal nga activities. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagpabarog og dugang mga classrooms ang lakip sa mga highlights sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. butang nga gihangup usab sa Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent. Ani ang report. Base sa data sa DepEd Lapu-Lapu City Division, moabot sa 1,034 ka mga classrooms ang backlog sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan. Usa sa mga rason ang mga classrooms nga nangaguba atol sa bagyong Odette nga hangtod karon gipaayom-ayom pa o wa pa maayom-ayom nunod sa kakuwangan sa budget. Laing rason mao ang pagsaka sa enrollment karong tuiga. Gikan sa 109,066 ka mga tinunan sa kinder hangtod sa grade 12 sa nilabayng school year, karon niabot na kini sa 110,838 ug posible pa kining musaka kay nanawat pa man og mga late enrollees. Apan kay 44 sa 71 ka mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City nagpatuman man og double shift sa ilang klase, hinungdan nga napangitaan og solusyon ang dakong kakuwangan sa mga classrooms. Matud ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Dr. Marilyn Andales, 424 ka mga classrooms ang priority karong tuiga nga mahatagan og funding gikan sa Special Education Fund kon SEF o baka gikan sa head office sa DepEd. Kon naay from the central office atong gi-welcome para ang kadtong ato ang funds sa special education magamit sa uban natong mga projects, programs and activities. Lakip sa gisaad sa presidente atul sa SONA ang pag-apod-apod og mga laptop ngadto sa mga pampublikong tunghaan. Sa miaging tuig, 42 ka mga public schools sa Lapu-Lapu City ang nakadawat og tag-5 ka mga laptop. 19 ka mga elementary schools ang nakadawat usab og smart TV package diin matag package 5 katag 55 inches nga mga smart TV ang nadawat. Og 16 usab ka mga tunghaan ang nakadawat og e-learning card diin matag e-learning card. Adunay 46 ka mga laptop. Og sa third quarter ning tuiga, dugang mga laptop og smart TV ang madawat sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Particularly sa ato ang teachers kay magamit gyud nila, no? Not only using sa ilahang own laptops. So for the teaching learning. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Pagpabarog og dugang mga classrooms ang lakip sa mga highlights sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. butang nga gihangup usab sa Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent. Ani ang report.
Balitang Bisda. Malampusong napahigayon ang Sandugo 2025 sa Bohol. Mabulukon ug sadya ang pagsaulog sa Sandugo sa Bohol 2025 Festival of Festival Street Dancing and Grand Showdown. 12 ang nagtigi sa street dancing ug ritual showdown competition. Gipakita sa mga partisipante ang ilang talento aron ma-promote ang kultura sa Bohol, diin makita ang nag-usarang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Unang adlaw sa voter registration sa nagkalain-laing dapit sa Sugbo, gidagsa sa mga gustong magparehistro. Apan gitataw sa COMELEC nga walay dawaton nga transfer of registration. Ani ang report. Nag-una og linya sa gihimong off-site voter registration sa usa ka mall sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, kining mga tinun-an sa high school sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Gunob. Sa gawa sa mall, grabe kataas ang linya sa mga tao nga gustong magparehistro. Apan kay napalyar ang camera sa tulo ka mga computer, usa lang ka computer ang nagamit sa capturing ug nihinay ang dagan sa proseso. Doon natay kuan sa glitches sa atong technicality sa atong computer pag kunik ba. So mo itong gipahuwat na ko kay nako'y gikuha nga wire sa opisina. Gipasabot sa election officer nga giuna nila ang mga nanag-edad og 15 ngadto sa 17 anyos nga mga tinun-an. Mga new registrant lang usab ang dawaton sa napo kaadlaw nga voter registration ug dili ang katong gusto nga mo transfer sa ilang registration. Karon lang 1-2 times sir, walay transfer. Busa wa na mo dayon ang 77 anyos nga taga Kalapi Bohol sa pagparehistro. Mauli na naman mi oy. Kahit dito nung gusto Bohol ang senyor, balhin lagi ko dire kay naman ko dire. Wa usab makaparehistro si Dario Condre, 26 anyos, kay walay dalang ID nga usa sa mga rekisito. Ang voter's ID gamiton unta niya alang sa medical assistance sa iyang operasyon. Samtang milinya usab ang 54 anyos nga dialysis patient kay ang ihatag nga voter's ID gamiton sa medical assistance. Kamong gusto nga magparehistro mi kay para pud baka pangayo mig tambal man ba. Pangayuan ba yag katong rehistro. Paabot na lang gid ko ba. Kay naa ako dire. Bisan kun Biyernes karon, ting klase ug ting trabaho apan gidagsa sa mga talisayno ng unang adlaw sa off-site registration ganihang buntag. Alang sa mga buot mo botar sa barangay ug SK elections karong Disyembre. Nahimutang ang off-site registration sa second floor sa usa ka mall sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Gilantawan na sa Talisay City COMELEC nga doble pa ang mga morehistro karong weekend ug hangtod na sa pagtapos niini sa sunod semana sa Agosto 8 ug 9. 15 years old on election day, that's gonna be December 1, 2025. Magparehistro para sa SK elections. Dirita sa Southtown Center sa Mall, Bulacau. We are in constant coordination with the COMELEC here in Talisay, no? And then, ang atong ginasiguroan na ang security o peace and order. Samtang sa Mandaue City, gidagsa usab ang unang adlaw sa voter registration nga gihimo sa usa ka mall. Nagkugi paglinya ang mga botante nga babantayan sagad kanila mga estudyante. Hangtod kaganihang udto, moabot sa 300 na ang nakaparehistro sa COMELEC. Ang maong gidaghanon, gihangop nila kay buot pasabot, daghan ang misanong aron makaparehistro. Nang hinaot sila nga dili magpaabot sa deadline ang mga tao. I hope mag-permi ni siya kada adlaw. Okay ra yun kaysa sa last day sila mga puntanan. Unang adlaw sa voter registration sa Dumaguete City, Negros Oriental, nalangay sa makadyot human mipalyar ang signature pad. Kini ang linya gawa sa usa ka mall sa mga gustong magparehistro sa unang adlaw sa 10-day registration period. Sa monitoring sa COMELEC, moabot sa 100 ka mga tao ang milinya sa unang oras sa pag-abli sa registration. Apan nakasugat og gamay nga problema, human mo palyar ang signature pad sa biometric table. Pasabot sa COMELEC, dili compatible ang program nga gihatag sa COMELEC Central Office. Mag-alas 11 na, dihang migana ang tanang computer nga gigamit sa biometric. Ang atong observation is very good survey kay dili mismo sa among opisina daghan ang kapila nga nagparehistro. Ako si Luan Merondina. Ako si Femery Dumabok.
Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabalhog sa bilangguan ang usa ka lalaking pasahero manasak pang misuyo pong illegal nga drogas sulod sa public CR sa Cebu South Bus Terminal. Nahitabo kini kagahapon sa udto diin nabantayan sa janitress ang lalaki nga misulod sa public CR sa babay ug nagsigi og pitik sa lighter. Dihang ilang gisusi, ilang nakitaan nga nagsuyop kini og illegal nga drogas. Gidakop sa security guard ang suspect ug gitugyan ang adto sa Carbon Police Station. Nakuha ng suspect og mga drug paraphernalia. Gikatakda siyang pasakaan ug tukmang kaso. So tinuod din nga sa usa ka semana kaduha ka mo gamit. Sa sitwasyon sa atong kuryente, ipaubos sa yellow alert status ang Visayas Grid karong gabii matod sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Ang yellow alert gikan sa alas 6 sa gabii hangtod sa alas 8 sa gabii. Ideklarar kini kun ang operating margin dili ka paigo sa contingency requirement sa transmission grid. Sa tibok Visayas, adunay available capacity nga 2,569 megawatts apan dunay 2,449 megawatt peak demand. Matod sa NGCP, ubay-ubay sa mga power plants ang nagka-unplanned o forced outage ug may uban nga mas ubos ang gihatag nga power capacity. Ang Luzon Grid, normal ra hinuon ang kondisyon. Samtang sa press conference nila kagahapon, mihangyo ang NGCP sa publiko, muabag kanila aron masigurong mahalikay sa kawat ang mga transmission towers. Mialerto sila kabahin sa pilferage ug unsa may mga parte sa tower nga pwedeng kawaton ug peligro kaayong matumba noon ang tower. While transmission facilities are not per se a health hazard, living under them can be hazardous and it can be a safety hazard. We have also the signage na delikado talaga kung kunin ninyo yung parts. As Ma'am Sencha said, it will cause a catastrophic. Himuong libre sulod sa duha ka buwan ang mga pribadong pansayan sa mga terminal sa Sugbo. Kini ang nasabutan sa provincial capital uban sa tagduma sa pay toilets. Sulod niining panahona, ayuhon ang mga public CR nga mo'y magamit sa mga tao nga way bayad. Nasayran nga nahimong issue ang pansayan sa terminal tungod sa bayad niini ug walay kapilian ang mga tao kundili sa paggamit sanglit kanunay man nga out of order mga public CR. Bida sa sinimanang tabo sa plaza sa Sugbo ang Technicolor nga pampabugnaw nga parisan sa mga lagutmon ug ubang pagkaon sa bukid. Ato kining tilawan sa report ni Alan Domingo. Bagong paborito sa mga pumapalit ang dragon fruit juice nga gisabuan og buko juice. Refreshing alang ni adtong nakatilaw tungod sa kombinasyon sa butong ug dragon. Tungod kay dagsa karon ang dragon fruits, maong abunda ang ilang dragon fruit buko juice. Dami. Sige na mo, inom man eh. Oo, basta marin man dire. Murang kung lamig kapayas. Murang kapayas. Murang lamig ba? Murang-murang lang. Kamong gisabawan ni is buko. Sabaw sa buko dayon milk. Dili pod magpawahi alang sa mga green-minded ang avocado juice nga kinahampod sa mga taong giinitan. Siyempre, ang mga naunang gikuninitan ang pure buko o guyabano juice. Aron dili mapasmo kuno nga mo inom og bugnaw parisan kani og lagutmon. Usan ini ang linungag nga balanghoy. Nausay puto balanghoy, suman og ubang kalanon nga kinaham sa mga taong kumakaon sa mga lagutmon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nahingpit nang naumol ang upat ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall human mapasar sa City Council ang ordinansa nga nag-institutionalize na niini. Naglakip kini sa Public Employment Service Office kon Peso Lapu-Lapu diin mamahimo ng department head ang nanguni ini karon nga si Kim Francisco. Nahimong opisina na usab ang Local Economic Development and Investment Promotions Office nga mamahimo ng City Government Department Head. Ang muda niini ubos sa Salary Grade 26. Nahimo usab ang Local Youth Development Office ubos sa Office of the Mayor nga may Salary Grade 22. Naumol na usab ang Local School Board Secretariat nga ibutang na unya haduol sa Office of the Mayor. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quezon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga nahasubay sa lagda sa Civil Service Commission ang ordinansa nga nag-umol sa maong mga buhatan.
Nalangan lang ang pagpalabang sa ordinansa sa mga plantilla positions nga nanginhanglan og dakong gahin. Aduna pay laing unom ka mga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall ang nipadangat usab sa ilang tinguha nga maila sila nga usa ka departamento sama sa DRRMO. Nana siya murag sense of permanency. Unya maski pa og kinsay for example kanang naana siya continuity sa programs kay naa naman regular naman plantilla naman ang gikuptan nga positions. Gitanggong sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Contim ang wala marehistro nga e-bike human makabangga og pedestrian. Nahitabo kini sa Dan F. Mendoza ug P. Burgos Street, Mandaue City. May reklamo sa buhatan sa team ang nabangga ang babay. Nasayran sab nga dili diay rehistrado ang e-bike ug walay lisensya ang driver. Gibarugan sa hepe sa team, gibawal gyud ang mga e-bike nga moagi sa mga highway sa Mandaue ug sub-sub ang ilang operasyon. Ang madakpan ug makalapas niini hayan ma-impound gyud ang sakyanan. Operation aning e-bike no nga kung mugawas ani sila sa dalan. So diha lang atong mapakita ba nga dili gini sila maayong mugawas sa mga dalan, nga ana gyud ta kay supposedly wala mo gid unta ni sila kay unlicensed. Gipatawag sa lokal nga kagamhanan ang mga batan-on nga nalambigit sa gubot sa Tagbilaran City. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Ang warning gi-issue ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa iyang FB page. Nunod kini sa gubot nga nahitabo duol sa usa ka eskwelahan kagahapon. Nakuhaan kini sa video ug ang mga screenshots sa insidente gipost sa mayor. Gihatagan ni Mayor Yap ang mga nalambigit hangtod karong alas 5 sa hapon pagpakita sa iyang opisina kuyog ang ilang mga ginikanan o guardian. Matod sa mayor, ana sa DSWD ang maong batan-on kinsa nakaangkon og samad sa lain-laing parte sa iyang lawas. Gusto niya matabangan ang mga nalambigit sa kagubot ug dili sila makahimo sa mas dako pa nga salaod. Karong hapon, nasayran sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga ang mga nalambigit sa kagubot mipatimaw na sa Tagbilaran City Police Station. Wala gitugutan ang media coverage. Apan sa phone interview sa hepe sa Tagbilaran City, Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, sa inisyal nga investigasyon, may grupo sa mga out-of-school youth nga giingong nanghingi og kwarta sa mga estudyante sa high school. Nangilkil na kuno og kwarta atong mga estudyante, wala nga sa karinderya. So, nangaon ko ng mga estudyante sa karinderya, nanghingi mo nga o sila muhatag, nasuko ko na yung mga nanghingi. So, giatangan ko na sila while pabalik sa school. Dito na nahitabo ang lamok-lamok. Ang mga nalambigit sa magkaatbang nga kampo, pulos mga menor de edad. Ang storya sa kuan, giunahan ko na sila tumbag atong mga ipulata niya. Wa mo kuno ka igo mo na ila ko nung gituptan tungkol sa amo tong ang uban-anagan. Sa pagkutlo ning balita, gipapaadto na sa City Hall ang duha ka kampo sa mga batan-on aron magkaatubang sa opisina ni Mayor Yap. Padayon pa ang investigasyon sa PNP ug mag-agad sab sila sa unsay masabutan dito kung may mga legal sab nga laka nga himuon sa magkaatbang nga kampo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.